ন্যাশনাল মার্শাল আর্ট গেমস শিল প্রোগ্রাম গুয়াহাটিতে হবে। কতজন? 40 প্লেয়ার্স যাচ্ছে আর কি। কি অর্গানাইজেশন হইতে এখন যাওয়া হইতেছে? ত্রিপুরা কুংফু অ্যাসোসিয়েশন। আর ওখানে কোন কোন ইভেন্টে খেলতে যাচ্ছে? আমি তাওলু অ্যান্ড সান্ডা খেলছি আর কি। আর হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত যে ত্রিপুরা কুংফু টিম কোন কোন জায়গাতে গিয়ে অর্জন করেছে মেডেল? গুয়াহাটিতে আরেকবারও গেছিল, দেন দিল্লিতে গেছে, লখনৌতে গেছে। এবার কিরকম আশা করছে? ভালো আশা আছে, এক্সপেকটেশন অনেক হাই আছে সবার থেকে। গোল্ড মেডেল আনার চেষ্টা করব। আজকে গেলে কোন দিন পুষবে গিয়ে? কালকে 27। খেলা তো কবে? খেলা 27 to 29 পর্যন্ত। তোমার নাম? ছন্দমিতা রোড। তারপরে বাকি থাকা নাই তো না মানকি শিল্পের মানকি থানা বাগান খরা বছর থাকা নাই তো না হ্যাঁ কাছে কামকে ছেমেতা লোকে বম হায় থুলু আগে দাও সিমথংদা কে বমু আদুকা আইসু দেবা বিয়ানি ফ্যামিলি বিশ্রাম বলছি নিন লগি সাপ থানাই আন বম থানাই তাই নিন সার সব জনে গে আগি থাকা কাগজ পানো বাহাই মাতং गुवाहाटीयाव थांगै दङ मोसानानै 40 जननि टीम तलांगै सार राजेश तलांगै थांगै दङ बे जों पेरेन्ट्स हिसाबै जों बुंनि लगि थांगै दङ ना आगि रगत थांगा नि आगियाव थांगा बाहाय कसदां ना तंथगो कस्ट उनिया उल्टा माने आरो थांगै चेहरा रक्तै बुसा हामजागै जों गतैबो माने पेरेन्ट्स रक्तैबो चाजगै तैबो तंथगो गेम ना थांगा गेम थुंना थांगै दङ तम बाहाय बुं नं तामा गेम अब 6 मास्रा बुंगै दङ गुवाहाटी शिल्पग्राम नेशनल दे नेशनल लेवल स्टेट लेवल के औरंगो नेशनल के आरो गुवाहाटी तकले सिलेक्शन होता सेमानो खाय दिल्ली मानी ए आगी बोथांका गोल्ड मेडल सम्म दमन था आगी जों लास्ट इयर नि सिगांनि आरो थांमनि ट्रफी पुरा सिनि त्रिपुरा ट्रफी माने फायो जोंनो फर्स्ट की फायो बम हाय तकलाई गंगि जरा फोरोंमानि फोरोंमा तो प्रिपारेशन तो ऑलवेज काहाम तकलाइबो काहाम ना सकायो तकलाइबो माननाय हिनै लेखा पढ़ा रखे बाहाय दंबाय बरनि लेखाफोरा काम ताउते स्कुल को बन्द बोला केते बुथामान सुबिदा अंताय को पारा रखे बियान खरा सिनि को बिस्रा मोनगो आंनि लेम्बु छरा माया कोन